जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर एसी ओडिया सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा हैला। तो यूनिट 3 रो जति भी क्वेश्चन बनाई तो या भितर 2 मार्किया आ 5 मार्किया 8 मार्किया सब जाक आसीबो। तो यार भितर आसीबो या बाहिर यूनिट 3 रो कौनसी क्वेश्चन आसीबनी काहे ना यूनिट 3 टा सिलेबस को लक्ष्य करंतु यूनिट 3 रो बेसी किछि नाही। तो जेतिक अछि हमें डिस्कशन करदबा ए गोटिए क्लास रे। तो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिलांकर एग्जाम अछि तो से माने ए क्लास टी बिल्कुल भी स्किप करंतुनु। एठी सब जाक क्वेश्चन आसीबो हला, केही बिल्कुल स्किप करिवेनी। सांग मानकु भी समस्त शेयर कर दियंतु। तो आउ डेरी करबानी, प्रथमे क्वेश्चन कौन रोचे देखा, तापर आम आंसर यार मध्य डिस्कशन करबा। तो एउठू सब क्वेश्चन आसीबो 100% एउठू ही सब क्वेश्चन आसीबो। तो प्रथम क्वेश्चन कौन रही, बृहत अनुच्छेद को संक्षिप्त करिवार कौशल गुड़िक लेख। तो ये कौशल भी आम पढ़ा। तो ये जति भी क्वेश्चन मुझे दौर तार आंसर भी डिस्कशन करदेमी है। तो क्लास बड़ हेनी, गोटे क्लास सब जगह कभर करदे। यूट्यूब सब जगह क्वेश्चन आपको मिल जाए। देखिए कमेंट बॉक्स ऑन अच्छी, जदि क्वेश्चन न आसूची यूनिट 3 रु तो जाइए आप कमेंट करेंगे है। एग्जाम रू आसिक कमेंट करेंगे। ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला टिके सांग मान शेयर करूँ। विषयगत शीर्षक निर्धारण कला गुड़िक लेख। अनुच्छेदर जो विषयगत शीर्षक किमिति निर्धारण करवा है, अनुच्छेदर शीर्षक किमिति निर्धारण करवा से कला गुड़िक लिखे। तापर किपरि बृहत्तर अनुच्छेद को संक्षिप्त करवा, या उपरे कौन आसे यही भाया क्वेश्चन टिके घुरेक आसे। बृहत्तर अनुच्छेद को संक्षिप्त करिवार नियमावली। तापर किपरि अनुच्छेदर शीर्षक निर्धारण करवा सेटा लिखिबे। किपरि अनुच्छेदर प्रश्न उत्तर दबा, तो प्रश्न उत्तर समय केउ केउ दिग प्रति ध्यान दबा बा को नियम पालन करवा, तो सेटा ठीक होउची हैला। अनुच्छेद प्रश्न उत्तर देवा समय केउ दिग प्रति ध्यान देवा, तो जेतरा आमे प्रश्न उत्तर देवा अनुच्छेद को पढ़िबा, तापर किछि प्रश्न थिबो से प्रश्नर उत्तर देवा केउ दिग प्रति ध्यान देवा सेटा पढ़िबे। अनुच्छेदर प्रश्न उत्तर देवा कौशल गुड़िक लेख, तो ता कौशल गुड़िक लिखे। अनुच्छेद प्रश्न उत्तर देवा कौशल गुड़िक लेख, तो यहाँ डबल हो जाइए। तो ये 8टी प्रश्न अच्छी, 8टी प्रश्न देखिए 4 ରୁ 5टी क्वेश्चन आसीबो, कहीं यूनिट 3 रो समस्त मार्क उठाती, कहीं यूनिट 3 रो बेसी किछि नाही हैला। तो ये सब आसीबो। तो क्वेश्चन आंसर आमे एबे भी डिस्कशन करदबा। एटा यूनिट 3 रो देखंतु एति पढ़ी दबा। तो क्वेश्चन या बाहिर गुटे भी आसीबनी। तो एटा सहजरे बुझंतु हैला, सहजरे बुझंतु, एग्जाम रो काली लिखिबे। तो प्रथम जानिबा बृहत्तर अनुच्छेद को संक्षिप्त करिवार कौशल बा तार नियम हैला। तो यहाँ हूँ तार मेन पार्ट देखो। यहाँ यूनिट 3 रो किछि नाही, खाली ये सिलेबस देखो। बृहत्तर अनुच्छेद संक्षिप्त करिवार कौशल पढ़िबे। विषयगत शीर्षक निर्धारण कला, अनुच्छेद विभिन्न प्रश्न उत्तर प्रदान। तो यही कौशल एतिक ही आपण पढ़िबे। तो प्रथमे आम बृहत्तर अनुच्छेद संक्षिप्त करिवार कौशल कौन जानिबा देखो। तार नियम बड़ी एगुड़ा हूँ तार नियम। क्वेश्चन टिके भी घुरेक आसीपे, तो यूट्यू ही सब क्वेश्चन आसो यूनिट 3 रु है। प्रथम प्रश्न कौन, आम किमिति तार नियम कौशलटा पढ़ा। बृहत्तर अनुच्छेदटी को भल भाव में अमूलचूल पाठ करवा। प्रथमे कौन करवा ना, बृहत्तर अनुच्छेदटी को आम प्रथमे भल भाव में पाठ करवा। एटी कौन अच्छी तार संक्षिप्त करिवार कौशल, माने किमिति संक्षिप्त करवा। संक्षिप्त करने प्रथमे सेटा भल भाव में आम पाठ करवा है। मन रखु तान प्रथम कौशल बा प्रथम कौन नियम आसला ना, भल भाव में अनुच्छेद को पढ़ीदबा। बृहत्तर अनुच्छेदटी भावार्थ को बुझी नेबाकू हेबो। आमर भावार्थ बुझीबा, से अनुच्छेदटा कौन सूचना दउची, तार सारांश कौन सेटा को बुझीबा। प्रथम भल भाव पढ़ीबा, तापर तार भावार्थ बुझिले। बृहत्तर अनुच्छेदटी रे प्रदत्त मुख्य विषय को धरी नहीं संक्षिप्त करने को होता है। प्रथमे कौन करबा ना, ताकू जिमि तार भावार्थ बुझिले, तापर तार मुख्य विषय कोटा अछि सेटा को आमे धरिबा हैला। तो ये मन रखिबे थर्ड स्टेप रो कौन कहूची ना, तार मुख्य विषय को धरिबा हैला। संक्षिप्त कला बेले बृहत्तर अनुच्छेद भाव जेपरि नष्ट न हुए लक्ष्य करने को होता है। जिमिति तार भाव नष्ट न हो। भाव माने कौन, सेटा जो सूचना दउथबो, जो भावार्थ को बुझाउथबो सेटा जिमिति नष्ट न हो जाए, तो सेही भला ताकू कौन करबा, संक्षिप्त करबा। तो ये संक्षिप्त कला कौन करबा ना, मेन पार्ट सब लिखिबा हैला। तापर कौन करबा देखंतु, बृहत्तर अनुच्छेद केतेक बा केते संख्यक शब्द अच्छी गणी नेबाकू हबो। आम बृहत्तर अनुच्छेद जोटा आमको दिया हेतिबो से सेटार केते शब्द अच्छी ताको प्रथमे गणी दबा। तापर कोन करबा, बृहत्तर अनुच्छेद थिबा संपूर्ण शब्द संख्या को 1/3 बा 2/3 करबाकू हेले निज मनरो भाव व्यक्त करबाकू पड़िथाय। तो आमे निज मनरो किछि सेठिरो किछि भाव व्यक्त करिकि सेटा लेखिबा। केतेर लेखिबा ना 1/3 शब्द लेखिबा। माने मने करा जाऊ 100 शब्दर गोटे अनुच्छेद अच्छी, तो आम ताको कौन करबा ना
30 ରୁ 40 ଶବ୍ଦର ଲେଖିବା ହେଲା ସେଇଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି 100 ଏଠି ଦେଇଛି 100 ଶବ୍ଦର ଧର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ 100 ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଲା ବେଳେ 25 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏତିକି ଖାଲି ପଢନ୍ତୁ। ବୃହତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର କୌଶଳ ପଢିନେ ଲେଖିବେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର ନିୟମାବଳୀ ପଢିନେ ଲେଖିବେ, ବୃହତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦ କିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ସେଇଟା ପଢିନେ ବି ଲେଖିବ, ଆଉ ତା ସହିତ କିପରି ବୃହତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଏ ନିୟମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଘୁରେଇକି ଆସେ। ତ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁ ଯଦି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ଉଠିଛି ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ୟାର ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ସେତିକି ପଢନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମର ସେତିକି ଆସିବ, ସେତିକି ଯାକ ଭଲ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 30 ମାର୍କର ଆସିବ ୟୁନିଟ୍ 3ର ତ ସେଇ 30 ରୁ 25 ରଖନ୍ତୁ, 25 ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ଲାସଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ପ୍ରଥମ ତାପରେ ଥିଲା ବିଷୟଗତ ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଳା। ତ ଏଇଠି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଷୟଗତ ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେମିତି କରିବା, ଶୀର୍ଷକ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ତାର ମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କେମିତି ବୁଝିବା। ତାର ନିୟମାବଳୀ ଦେଲା, କ'ଣ ତାର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ବା ନିୟମାବଳୀ ପଢିନେ ଲେଖିବେ, ତାର କଳା ବି ପଢିନେ ଲେଖିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ବୃହତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପାଠ କରିବା ବିଧେୟ, ସେଟାରେ ବି ଥିଲା ବୃହତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପାଠ କରିବା, ଏଟାରେ ବି ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଠ କରିବା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉ କି ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା। ତାପରେ ବୃହତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପାଠ କରି ତା ଭାବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଭାବାର୍ଥ ସେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶୀର୍ଷକକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଶୀର୍ଷକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ସେଇଟା ଯୋଉଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ସେଇଟା ଯେମିତି ତା ଯୋଉ ଶୀର୍ଷକଟା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଶୀର୍ଷକଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବୃହତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ବୃହତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କ'ଣ ହବ ନା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ, ଯେମିତି କୌଣସି ତାର ଭାବାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଶୀର୍ଷକ ବା ନାମକରଣ ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, କଳାତ୍ମକ ଓ ଭାବାତ୍ମକ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ହବା ପ୍ରୟୋଜନ। ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଲା, ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ବଡ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଥିଲା, ତାକୁ ଏଇଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏତିକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକିର ସେଇଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବେ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ତ ଏକୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ତ ପଢନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କିଛି ପଢିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଠି ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେନି। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ, କିଭଳି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେଖିବେ +2 ର ଆଗରୁ କ'ଣ, +2 ର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହଉଥିଲା ସେଇଠି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡେ, ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ତା ତଳକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ, ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଆନ୍ସର ଖୋଜିକି କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିବା ତାର ନିୟମଟା ହେଲା, କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେଇ ନିୟମଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦର। ଯେମିତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସେଠି ବି +2 ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିଅ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଶଳଟା ସେଠି ନଥିଲା। ତ ଏଇଠି ସେଇ କୌଶଳଟା ଶିଖା ହଉଛି। ତ କେମିତି ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା, ତାର ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ନିୟମ, ଅନୁଚ୍ଛେଦର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ, ଏଇଟା 3ଟି ଯାକର ରହିଛି, ଏଇଟା 3ଟି ଯାକର ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଠ କରି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ନିମ୍ନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଥିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତଳେ ଯୋଉ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନର ଯାହା ପଚାରୁଥିବ ସେଇ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବା। ସେଇଟା ଥିବ କୋଉଠି, ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବ, ତ ସେଇଠି ଖୋଜିକି ସେଇଟା ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବା 2 ଧାଡ଼ିର ହେବା ବିଧେୟ, ଯେହେତୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ, ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ 2 ଧାଡ଼ିର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ହେଲା। ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଏଟା ଲେଖାଯାଏନି, ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେନି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବେ। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ସହଜ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା କହୁଥିବ ଆନ୍ସର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଗମ୍ୟ ସରଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଦେବା ବିଧେୟ, ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ନା ସରଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଦେବେ, ମାନେ ନିଜ ଭାଷାର ଉତ୍ତରଟି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏତିକି ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 3ର ପାଠ। ୟୁନିଟ୍ 3ର କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମର ହଇରାଣ କରିବ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉ ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଲା, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କହୁଥିଲା ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଉପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଲା, ତଳେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିବେ,
तार आंसर करेंगे। तो एतिक थिला पाठ आउ किछि भी नाही यूनिट 3 रो। यूनिट 3 देखंतु गोटे क्लास काफी यूनिट 3 रो एई क्लास करिके आपण एग्जाम रो काली भलो करि परिबे। तो समस्त को छोटिया रिक्वेस्ट सांग मानकु समस्त शेयर तो कर देबे ता सहित लाइक कमेंट नियति भाबरे करिवे हला। छोटिया रिक्वेस्ट लाइक कमेंट नियति भाबरे करिवे। तो क्लास टी को एट रखुची। जय जगन्नाथ।